अरे गोटे माछ माछ पड़ेगा धरन धरन जाल एबे को पिठा तैयारी पे बस पड़ल सत पूजा सारी बाहर साराणु जावाई ना आम ओहो तो समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची आमर से अर्जेंट पढ़ला बोली आम गुरुवार व्रत पूजा सारी कुआड़े बाहरिलु आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट पर्यंत देखु जानीपारे जदि स्किप करदे किसी जानी भी पारे आ वीडियोटा को पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखु आपण मैंने जब भल लगे निहाती गोटे गोटे शेयर करवा सब्सक्राइब करने जमार भूलें आए चलते देखा न्यू वीडियो कल भाई सब धुआ धुई रात में कल वर्षा होता जो ये वर्षा उदा ना कौन सब पिंडा पिंडा सब उत्तम था कल हाँ कल सब रात को पानी तो भाषा सब जग सब सब पोछ दीज तुम मुंड भल नहीं नहले बेक मुंडा कौन तुम तुम ये कर रख मुझे बोझाबुझी करदेवी मुंड कौन तुम पोछल कल तो सी कर ना सी कौन सब तो शुखला अच्छी कहीं ओदा कर देखे सांग मैंने आज दांदार सब लिपाली भी धुआ धुई सब सरी नाली मटी लिपाली भी सरी कौन देखा चलतु देखा टिकी आज कौन आज चिता पकड़ बोटा बोटी सरी लाइन कटि चिता पकड़ आरंभ हो चले दिन से पकड़ गला सरला ना ये पिंडा भी सब बढ़िया पड़ ना एमती धुआई धुआई शुखीगले फैन लगे शुखी नांदारी पड़ो हाँ प्राय समस्त पकई सारे तो प्राय हाँ ये पाखे कौन बरकुड़ी खाऊ ना 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 देह खराब मेडिसिन खाऊ तो देह भल नहीं कौन कर तो फ्रेंड्स देखिए थे मम्मी एटी दियों घरे पूजा कर दियों को आज गुरुवार लगे आज व्रत गुरुवार तू ये कौन कर पिठा हम ना तो नड़िया भंगा होता ये भंगाई आठ चाउल कौन शुखाई पिठा बोधे आउे तो मम्मी दियो पूजा कर तुम दियो पूजा सरला आरंभ होला आज झोटी पड़ी ना चिता हाँ लगे चिता पड़ी देखो चिता पड़े दियोपुटारे भितर पकई दी मम्मी से चिता झोटी पकई दी आठी घर भर जावाक बेले ये भी पकई दी एपट घर भी पकई दी मम्मी आम एटी नड़ा कर ना भांगी दी आस तो आज गुरुवार जेहेतु दांदर भी पड़ जाए दांडे देखी पारे एठू आउ सब बेस पनी कहे पाँच गुड़ा खाली पड़ी तो फ्रेंड्स देखी पारे मम्मी भी धूप बुलाऊे धूप बुला सरीगला आउ ठाकुर पूजा सरला सरला आज तो ट्यूशन जासन आसले देखा सकाल सकाल कौन चलती देखा मम्मी ये कौन कर पूजा कर आज मान व्रत पूजा ओहो आज व्रत पूजा मम्मी मैंने सकाल सकाल बहुत सकाल सकाल उठी मैंने कम कम कर मैंने गाधे पारे सब चिता पड़ जाइए आप देखते मम्मी धूप देकी जाऊँगी
ମା ଆଜି ବ୍ରତ ପୂଜା ହେଲା ପୂଜା ହେଇଛି। ଓହୋ ଏବେ କ'ଣ ପିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲ? ପିଠା ଶୈଳୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତ ଗଡ଼ିବାକୁ ଓହୋ ମା କହିଲି ଗଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ପିଠା ହଉଛି ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି ସେ ସରିଲାଣି ପୂଜା। ଆଉ ଏବେ ପିଠା ଏବେ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ପୁର ଦିଆହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ପିଠା? ମଣ୍ଡା ପିଠା ନା? ଭୋଗ କରିସାରିଲାଣି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଧଳା ମଣ୍ଡା ମାନେ ଭୋଗ ହୁଏ ନା ବ୍ରତ ପୂଜା ହେଲେ। ହଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ଟିଉସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ପିଠା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ତିଆରି ଆଉ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ମିଶି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ସଫା କରୁଥିଲ ଏଇଟା? ପୁରା ଫିଲ୍ଟରରେ ପୁରା ମଇଳା ପୁରା ଜମି ଯାଇଥିଲା ପୁରା। ହଁ ତ ସଫା କରି ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ବୁଲୁନଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ମା ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଟିକେ ଚାଲୁନଥିଲା, ମଳା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଖୋଲା ହେଇକି ଲଗା ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ। ମଇଳା ହେଇଛି ପୁରା। ହଁ ଏଇଟା ଖାଲି ତା ମେସିନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ମେସିନ୍ଟା ପୁରା କେତେ ମଇଳା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ମଇଳା ପୁରା ଫୁଲ। ଆରେ ଗୋଟେ ମାଛ ପଳେଇଲା। ଧରୁନ ଜାଲି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଜାଣିନ? ଏଇ ସାନ ଆଣେ ଜାଲି କୋଉଠି? ହାତରେ ଧରନି। ଜାଲିଟା ଆଣେ ଟିକେ ଆଣୁ। ଜାଲି କୋଉଠି ରଖିଦଉଛି ସେମାନେ ପାଉନି। ଓଲଟେଇ ଦେବୁ। ସାର୍ଫିଟା ଡେଇ ପଡୁଛି ପୁରା ଆଉ। ସେ ଯେତେ ଥୋଉଛି ତମେ ସେତିକି ଇଟା ଦଉନ, ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟା ତାର ଲଗଉନ ଫିଲ୍ଟରଟା। ସଫା କରୁଛି କି ମଇଳା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ପୁରା ଜାମ୍ ମଇଳା କେତେ ମଇଳା ଜାମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଡେଇଁବ କି ନା ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖାତେ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମମ୍ମି ଏପଟେ ବାହାରିକି ଆସିଲାଣି ଏରି। ମମ୍ମି ବାହାରି ଚାଲୁ। ଓହୋ ଏବେ ଯିବା କୁଆ ହଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛେ ଆସନ୍ ଦେଖିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ। ମମ୍ମି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଓହୋ ଆମେ କୁଆ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିବାର ଏବେ ବ୍ରତ ପୂଜା ସାରି ବାହାର ସାରିଲାଣୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ। ଓହୋ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଏବେ ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବସି ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲା, ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଲା ଆରି। ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ଆଉ। ଆସିଲୁ ହଁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ହାତ କ'ଣ କାଟି ହେଇଛି ଦେଖି, କଣ୍ଟା କହିଛି କି ହାତ କାଟି ହେଇଛି? ପକେଇବୁ ପକେଇଲୁ ଦେଖାଉନି ନା ମତେ ଦେଖାଇନି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ପକେଇଲା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ହଁ ତମେ ତାର ଆଣିଲ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶିବୁନାର ସାନୁ ଆଣିଛଟି? ଚାଲ ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି।